ليلى الخطاب لمديرة منظمة غير الربحية الرؤية بالقلب. عاونيها بنتي الجمعية ديال نشوف بالقلب ياك فواغ افيك لو كور. اوكي تلاقيتها بالصدفة في المركب ديال الرياضة اللي كاين فيه الولد ديالي ياك ونا اونطامي لا ديسكسيون وهضرنا وما عرفتهاش بانها كتصوب الكتب ديال البراي، وهذه اللي قلت لكم التكليف وان الحلم جات لعندي نهار اللي قلت بان الكتاب ديالي خصو يكون بلغات كاملين، ومن بين اللغات ما توقعتش نهائيا وعمرها ما طاح لي بالي ان الكتاب ديالي يقراوه الناس اللي ما كيشوفوش، يعني واو. ودابا هي جايبه كتاب نور على نور وكتاب سيدات روح انا مازال ما شفتهمش، انا اول مره كنشوفهم معاكم. اوكي دونك كنشوفهم يا الله يا الله واو. Salam alaikum. Je fais une présentation des livres. Donc c'est une association destinée pour les personnes non-voyantes. Et donc j'ai eu l'honneur, le plaisir de lire les livres de Myriam. Le premier. Le premier. Le deuxième est entamé aussi. Ouf, mais j'ai la lecture rapide alors. Oui. Et parce qu'en fait, quand on met en braille ou en audio un livre, on recrute d'abord des auteurs. Donc si parmi vous il y a des auteurs de livres, vous pouvez nous demander de transcrire vos livres en braille. Et je dois d'abord les lire pour pas transcrire tout et n'importe quoi. Je dois traduire parce que كاين ناس جايين من هولندا ما تعرفوش الفرنسي. اوكي دونك هي المديره ديال الجمعيه ديال المكفوفين ديال نسخة غتبقى عندي ونسخة غتبقى عندها في الجمعية بالنسبة للناس اللي مشاركين عندها اللي منخرطين في الجمعية ديالها باش يبداو ياخذوها تور دو رول حيت كيتكرا فبغيك عندكم الكتب. واه ما خدامش. Nous avons une bibliothèque de livres en braille et audio. Donc on met aussi des livres sur CD, il y a des personnes qui lisent des livres et alors on enregistre leur voix, on met sur CD. Et ces deux livres m'ont particulièrement touchée parce que il y a des thèmes en fait sur l'acceptation, sur l'handicap, sur l'exclusion, sur différents thèmes qui touchent les personnes entre guillemets différentes de la société, ou plutôt que la société n'est pas en accord avec eux. Enfin, dans la société, on exige un certain modèle de personnes et ces personnes sont mises à l'exclusion
Et franchement, l'auteur Myriam El Azim, elle a pu mettre des mots sur un ressenti profond des choses et depuis son plus jeune âge. Et c'est quelque chose de très très rare. Et à travers son écrit, je me suis beaucoup reconnue et ça m'a permis de remarquer des choses qui étaient en moi, mais sans pouvoir les comprendre. Donc maintenant, je vois un meilleur avis de mon vécu. Elle a répondu à mes questions, elle a répondu à... Je suis une personne handicapée de naissance, donc je me suis battue dans ma vie, j'ai été à l'école, dans une école normale, et j'ai été face à des moqueries, face à des refus d'inscription dans certaines écoles, des exclusions, des renvois. Et maintenant que j'ai lu ces livres, je suis passée au-dessus. Je suis très contente. C'est devenu banal en fait. Toutes les blessures de mon cœur, ils sont effacés. Et donc maintenant je suis... Alors قالت بان الكتوبه اثروا فيها بزاف حيت كنهضر على الاعاقات وكنهضر على الاختلاف وكنهضر ما جابنيش ربي فيا متر و 42 راه عرفت علاش جابني عاد فهمت حيت جالسه وعاد كنفهم كان كيحسب ليا القصر ديالي هو لافان ديال الاعاقات ملي دخلت لهذا الميدان وشفت ما عندي والو اش عندي ناقصني سنتيمتر اش ناقص والو دونك كنت نكتب بالحكم ديال انني انا معاقه. تخيلوا في راسكم يعني حتى انا في مخي شحال هادي اولا الطفله ديالي كانت يحسب لها راسها راه عندها الاعاقه. فين هي الاعاقه؟ بقاو غير في السنتيمترات. دونك داك الشيء علاش لكن ربي ملي شرفني دونك غنكمل نشرح هذا. قالت لك الكتاب ديالي ملي الكتوبه ديالي ملي قراتهم قاسوا فيها شي حوايج. انا هضرت على ليكسكلوزيون اللي هي النبذ. شي واحد ما باغيك، شي واحد ما حاملك حيت ما راكيش بحالو. دونك حيت حنا عندنا دي مول، عندنا دي ستاندارد سورتو دابا مع المواقع الاجتماعيه والفلترات والانستغرامات والناس كيبينوا غير اللي بغاو داكشي. دونك هي قالت لك ملي جيت نقرا تقريبا ما بقاتش كيبان ليا الاعاقه ديالي لان عرفت علاش وكيفاش وكلشي ومشيتي في العمق ديال هادشي. دونك انا كنحمد رب العالمين وكنشكرو اني لا اثروا فيك انت غيقدروا ياثروا في الناس اللي غادي يقراو ان شاء الله الكتاب ديالي عندكم في الجمعيه او في جمعيات اخرى باذن الرحمن يا رب العالمين. Et donc, je le propose à l'association parce que je suis convaincue que ça va toucher énormément de personnes et ça va pouvoir les sortir de leur incompréhension. Ils vont mieux comprendre leur cas, comme je suis passée par là. Et ce que j'ai aimé en fait dans âme souveraine, c'est que c'est une continuité. Donc ça continue. On commence par lumière sur lumière où elle développe tous les petits mots, tout ce qui se passe de mal en nous. M-A-U-X. Oui. Ouais. Et je me suis dit, on va... Ah oui, c'est le M-O-T-S, voilà. C'est pas les mots. Toutes les blessures qu'on oui, a dans les le cœur, ouais. Dans la tête, dans l'âme. Et à partir de là, elle va pouvoir, avec l'âme souveraine, elle va pouvoir nous sortir et nous faire voyager dans la spiritualité la plus profonde. Et c'est magnifique. J'adore comment elle parle. Et une chose aussi que j'ai beaucoup appréciée, c'est que ces livres sont accessibles à tout public, toute confession confondue, toute culture. Il n'y a pas un vocabulaire qui n'est pas adapté. Donc c'est pour même quelqu'un qui n'a aucune croyance, il va pouvoir adhérer à ces principes. Et il ne faut pas être musulman ou chrétien ou juif ou bouddhiste. Enfin, c'est vraiment adapté à tout le monde. Le vocabulaire est très bien fait. الكتاب ديالي الكتاب الاول الكتاب الثاني هو اتصال مع الكتاب الاول او كنتبعوا الكتاب الاول واخا انا ما قصدتش انه يكون متسلسل بهذه الطريقه هذه ولكن قالت الكتاب الاول كنت كنحط لي بوين كنت كنحط يديا على لي مو ام ا يو اكس اللي هما الجروح وداكشي اللي داخل ديالنا والكتاب الثاني تيعلمنا الروحانيه ديالنا باش نمشيو بعيد وقالت بان الكتب ديالي يمكن اي واحد يقراهم من اي ثقافه ولا اي ديانه ولا اي كونفيكسيون لان هي حتى الكرويونس يعني حتى كوني امن باش ما كان لان
لانهم كيتوجهوا في العمق ديالهم للناس كاملين. Voilà, exactement. Oui. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous avez lu. انت قريتيه قبل منهم ولا اللي جيهان قرات قبل منهم مي حتى واحد هنا ما قاريه حتى حد ما قاريه ابار سوزي والناس اللي صحوه بيان سور مي حتى واحد ما قاريه وانا بالعربيه ما قريتوش كامل لان باقي كنقرا فيه بالعربيه لان بالفرنسي كنعاودوه والعربيه مازال ما كملتش مي روعه الترجمه ديالو بالعربيه تاعو. Mais je vous conseille une chose, quand vous le lisez, enfermez-vous tout seul, pas d'enfant, pas de télé, pas de mixeur, rien. Vous avec vous-même. Et vous allez vraiment vous engager et vous sentir Je l'ai fait très très bien. Je l'ai fait hier soir et avec une bougie, je vous dis pas. Magnifique. Je suis Magnifique. partie, voilà. La réflexion, pas de mixeur. Pas d'aspirateur. شكرا Vraiment. ميرسي ليلى Avec plaisir. والله ميرسي. Merci.